So guys, good morning. Good morning guys, this is your boy Suroy. So for today's video guys, papakita ko ngayon ang huli natin ngayon today. So lubog kayong dagat muna itong kuha karon. So tara, samahan niyo ako. Let's go! Tugnaw kayo guys, sige ulan. Rumpi. Rumpi guys, dapat kayo. Kitong. Tadadang. Buhay na pa yan. Buhay. Alive na alive, oh. Hindi siya. Alive na alive. Muna kitong guys sa maral. Ano yung rumpi. Delikado ni guys. Yung manamag ni guys. Taas kayo nito, no? Ngipon, ha? Kait kayo ngipon guys. Very delikado. Dangerous fish. Oh, may ngipon. Oh, wakwak guys. Kita nang wakwak guys. Hinanay ngipon wakwak guys. Tuyok na sa inyo ko na. Puro ba kayo? Dako ka aja. So yun guys. Yan muna ang huli natin for today. See you next vlog. Bye.